हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आप केमती अच्छा तो आज आम कंपानी ऑडिटिंग अच्छी ना से माँ छुट्टी देती बस एटा हूँ आम कंपानी कंपानी भर आज ब्लॉग बनाऊे ब्लॉग बनवा बहुत इच्छा है ना से ब्लॉग बनोदेली एकला एकला लगुच बाहर को गला बहुत खरा इे तो बेस गरम ओडार केमी गरम हो गरम होना देखी तो कहनी आते खरा एत गरम भगवान बाहर को जावाई भी इच्छा हो गोटे कथा कहबार अच्छे आपण मानक समस्त आम कंपानी बर्तमान है पिला खोजुं 30टा पिला पिला किए आसबार अच्छे ना ताले आसीपर मत आ गोटे कथा कहबार अच्छे आड्रेस जब आसबार जी इच्छा थी तब कमेंट कर कमेंट करापर कंपानी आड्रेस देवी कंपानी आड्रेस देले आपण मैंने आसो इच्छा अच्छी कंपानी का तापर मुझे कंपानी फुल डिटेल्स भी देदेवी आसबार अच्छे समस्त पुओ झील मिसिक ये आम कंपानी कम कर कंपानी गोटे गारमेंट कंपानी आज ऑडिटिंग अच्छी तो से बड़टा देखा कूलर से आ गोटे कूलर लगे माने सेपट साइड लगी कूलर गोटे तो कथा गोटे कह मोर तो ये वॉइस क्लीयर मैंने वॉइसटा भल न वॉइसटा भी भल शुभु न माने इच्छा जी होती इच्छा होनी आउ सर्ट भिडियो सर्ट भिडियो बन पारे जेहतु मोर देह बर्तमान खराब अच्छे ना बहुत दिन होगा मैंने देह खराब हो हस्पिटाल 2-3 हफ्ता है छुट्टी रही खाली हस्पिटाल जावासा कली जावासा कर सारापर सब रिपोर्ट सीटी स्कैन सब अल्ट्रासाउंड सब कली बर्तमान डॉक्टर को नॉर्मल अच्छे मुझे वीडियो बन पारे सब वीडियो मोर माने बहुत दिन होगा वीडियो बनाऊनी मुझे टोटाली आते इच्छा है बनवाई माइंडटा भी ठीक भल देह सीना भल रही मनटा भल रही सीना माने गोटे वीडियो बन पार मन तो भल रोनी तो वीडियो बनवे केमती से वीडियो बन पारूनी आउे जदि मो ब्लॉग जदि किए बने माने देखुए ना तो आशा करी मो ब्लॉग को देखिए आते माने ट्राए कर वीडियो बनवाई मो वीडियो भी बन पाने मो देहटा भी भल होनी ना से पेटटा बथा हो सब माने टेस्ट फेस्ट सब कर नॉर्मल बाहर जो बथा कौन पाई हो माने गोटे टेंशन माने रोचे 2-3 दिन है माने 2-3 हफ्ता हम छुट्टी रही छुट्टी रही वीडियो वीडियो भी बन पारूनी एत माने कौन कह भल लगुनि माने तमिलनाडु रही घर प्रॉब्लम परिस्थिति लगी तमिलनाडु रही ना घर तो कहीं ना ना मोर भाई मैंने समस्ते बाहर रोते घरे बापा भी ना माँ एकला माँ एकला कुआड़े कौन कर माँ को तो किसी जना ना गोटे डॉक्टर मैंने मेडिकल गला मतलब गोटे डॉक्टर सहित कथबार्ता ये मो माँ पाठशाठ भी पढ़नी आते मैंने कथबार्ता भी ठीक से कही पारे मोर निजर ESI कार्ड अच्छे ना ESI कार्ड ट्रिटमेंट कर प्राइवेट मेडिसिन मैंने ट्रिटमेंट करी प्राइवेट गोटे थर गली मत गोटे गले किडनी स्टोन किडनी फुटी जाए सी मत पूरा डर लगे कहली भगवान तापर आसिकी पुणी गोटे सांग नर्स थी ना पठेली फटो फटो सब देखिली कहला गला ना ठीक अच्छी से डॉक्टर को देखला से गला सेमती किसी प्रॉब्लम ना ठीक अच्छी तो मुझे डर ये एमती कहते सेमती कहते मुंड खराब पूरा आसिक कांदी कंपानी भितर पूरा जीएम बदले कहली जीएम सब नर्स भी कहला ये आम अच्छा ना माने मेडिकल किसी प्रॉब्लम है कंपानी तरफ मेडिकल नहीं कि जी आ कंपानी ESI आम जोटा कटुनी ना पैसा PF ESI पैसाटा
ସେଇଟା ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ଗଲେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଠୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କଲେ। ମୋର 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଖାଲି ଯାହା 2-3 ହପ୍ତା ଛୁଟି ରହିଲି, 2-3 ହପ୍ତା ଛୁଟିରେ ବି ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ହାତରୁ ବି ପଇସା ମାନେ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ମେଡ଼ିକାଲ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି। ଆମ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆସିପାରିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମୋତେ କହିଥିଲି, ମୋତେ GM ସାର୍ ଦିନ କହିଲେ ପିଲା ଯଦି ଅଛି ନା ତୁ ପିଲା 30ଟା ପିଲା ଖଣ୍ଡ ଇଏ କରେ ସେ କରେ, ଆଉ ତାପରେ ତୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼େ, ଆଉ ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆସିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନର୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କେୟାର ବି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ରହିଗଲେ, ମୋର ଏଠି ରହିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ଆଗରୁ ରହିଥିଲି ଅଲଗା ନାଁରେ ଥିଲା କମ୍ପାନୀଟା। ଫାଷ୍ଟ ଲୁକାସ୍ର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୁକାସ୍ର 2-3 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଲୁକାସ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆସିଲି ଏଠିକି SKL ଏବେ ଚାଲିଛି। SKL ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ ତ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ବି ତ ସାଲେରୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛି ନା, ସାଲେରୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛି, ସିଫ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଚାହିଁଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବ, 12 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ଆମର ଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଟି ଟାଇମ୍ରୁ 4ଟାରେ ଟି ଟାଇମ୍ ଦେବ, 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 12:30ରୁ 1:15। ଭଲ ଅଛି ବହୁତ। ତାପରେ ସକାଳ 1 ଟି ଟାଇମ୍ ଆମର, ଆଉ ମୋର ତ ସିଫ୍ଟ 8+ ସିଫ୍ଟ, ସରି ସାଲେରୀ। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେବେଠୁ ବନାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ମୋର, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବେଳକୁ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମୋତେ ପେନ୍ ବି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଡ୍ୟୁଟି ଆସିକି କାମ କରୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ, ଟାଟା।